میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا اور سب کے نزدیک اتفاق رائے کے ساتھ پاکستان کا اس وقت جو سنگین مسئلہ ہے، جو انتہائی حساس مسئلہ ہے، وہ معاشی بحران کا ہے، جس نے عام شہری کی زندگی کو ویران کر دیا ہے، اس کا سکون اور عزت نفس چھین لیا گیا ہے اور محترم شہری کی حیثیت سے وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہا۔ اس تمام تر صورتحال میں متحدہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے تحریک کو آگے لے جانے اور ان کے مختلف حصوں میں جلسہ عام منعقد کرنے کے سابقہ شیڈول پر بھی بات کی اور آئندہ کے لیے شیڈول طے کرنے کے طریقہ کار پر بھی بات کی ہے۔ PDM کے نزدیک اس کا اصل ہدف پاکستان میں حقیقی آئینی اور جمہوری نظام کی بحالی ہے۔ اس حوالے سے ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ 13 نومبر اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں تمام پارٹیاں ایک متفقہ میثاق کے لیے اپنی اپنی تجاویز لائیں گی اور تمام پارٹیوں کی تجاویز کے اشتراک کے ساتھ ایک متفقہ میثاق طے کر لیا جائے گا۔ 14 نومبر کو اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا، جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے گا۔ اجلاس میں 19 اکتوبر کو کراچی میں مقامی ہوٹل کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کے شوہر جناب کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور اس کی پاداش میں جس طرح وہاں کی پولیس کے اعلیٰ کمان کی توہین و تذلیل کی گئی، اس پر ایک بار پھر شدید اس کی مذمت کی گئی ہے اور پھر اس کے بعد آرمی چیف کی سطح پر مداخلت ہوئی، کیونکہ پولیس کے تمام افسران نے صوبے میں چھٹی پر جانے کا فیصلہ کر دیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائیں گے جو 10 روز کے اندر سفارشات پیش کرے گی، لیکن آج 3 ہفتے ہو رہے ہیں، اس کی کسی قسم کی ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی اور اس حوالے سے کس بنیاد پر تعطیل کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ہی تشویش کا اظہار کیا گیا اور پولیس کے ساتھ روا رکھے گئے ناروا سلوک کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ آج کے ہمارے اجلاس میں پاکستان کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے بیان پر بھی احتجاج کیا گیا، جس میں انہوں نے ایک طرف اعتراف کیا ہے کہ ماضی میں عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین اور ان کے اراکین جو قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، وہ کیوں شہید کیے گئے تھے، اور آج آنے والے دنوں میں پھر مسلم لیگ کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اس روش میں جائے گی تو ان کے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ اعتراف ہے ریاست کی سطح پر کہ پاکستان میں اصل دہشت گرد فوج سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے معزز اراکین کو نشانہ بنانے والے
मुआसर कुव्वतें कौन हैं, फ्रंट पर दहशतगर्दी को रखते हैं, और दर हकीकत इसकी मंसूबबंदी रियासत की सतह पर क्यों होती है, इसको भी हाईलाइट किया गया और शदीद अखबार में इसकी मरम्मत की गई है। और ये तय किया गया है कि अगर कोई भी दूसरा हादसा होता है या पीडीएम के जलसे में कोई वाक़या होता है तो फिर हमें तहकीक की जरूरत नहीं होगी, हमें उसमें जुर्म करने वाली शख्सियात का और इदारों का पता चल गया है, यही उनके अंदर की खराब है। और फंडिंग केस का फैसला दूर से देखते हो, सारी दुनिया को चोर कहा जा रहा है, अदालतों में घसीटा जा रहा है, नेम में घसीटा जा रहा है, और खुद अपने ऊपर दायर मुकदमात इल्जाम का शिकार होते जा रहे हैं। साफ जाहिर है कि लाल ने सब कुछ डाला ही। जस्टिस फाजिसा साहब के फैसले के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स इंतहाई अहमियत के हामिल, उससे हुकूमतों के रवैये, हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के रवैये, प्रेसिडेंसी के रवैये, इदारों के रवैये वो साफ तौर पर सामने आ रहे हैं कि हुकूमत की सियासी, आईन और जमहूरी निज़ाम पर किस कदर मुनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि अपोजिशन जमातों के कायदीन के खिलाफ आए रोज मुकदमात दायर किए जा रहे, लेकिन आसिम बाजवा साहब और जहांगीर दिल्ली साहब की करप्शन के बारे में पूछने वाले सवाल पर खामोशी ये मौजूदा हुकूमत की तरफ से करप्शन को महत्व देने की मुद्दा है। इजलास में जंग ग्रुप के चीफ जनाब रहमान साहब की गिरफ्तारी पर इंतहाई तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। इस गिरफ्तारी को एक नाजायज और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करार दिया है, उनकी जबानबंदी और जरा घोटने के करार दिया गया है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। ये आज की सियासी कार्रवाई थी जो आपके सामने रखी। मौलाना साहब दो टोक बता दें कि जो बात थी कि जर्नैलों का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, इस पे पीडीएम ने क्या तय किया है कि आइंदा के लिए क्या जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड यूज किया? ये कोई मसला नहीं है, आप मीडिया ने इसको मसला बना दिया है। सब जानते हैं कि जब एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है तो कौन बुरा होता है, तो किसी ने सराहत से कह दिया, किसी ने सराहत से नहीं किया, ये कोई मसला नहीं है हमारे पास। मौलाना साहब सवालात ले लें। साहब आप बता दीजिए सवाल का जवाब। अच्छा मौलाना आप कह रहे हैं राजा साहब आपका मौक़िफ़ क्या है? आगे आप देखें, कोई मसला नहीं, कोई मसले बना रहे। हम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर सियासतदानों में एक शख्स का नाम लिया जा सकता है, वज़ीर आज़म का नाम लिया जा सकता है, सदर मुमलिकत का नाम लिया जा सकता है, तो इदारे किसी और फर्द पर भी नाम लिया जा सकता है, तो ऐसी जुर्म की बात नहीं है। लेकिन हम बहरहाल इस हवाले से हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहते हैं, तो बाद लोग लिहाज रखते हैं, बाद लोग हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हैं, असल में कोई झगड़ा नहीं हुआ। मौलाना साहब बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू कि आप कह रहे हैं कि अगर पीडीएम के जलसों मौलाना साहब ये फरमा दें, आज भी आपने इजलास तय किया, बिलावल साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जिसके बाद ये सुन लें सर, मैं ये कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा आपको यूनिटी अपोजिशन में नजर आई है आज, और ये फरमा दें कि जो लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ था इस्लामाबाद तक, वो कब तक होगा? ये तो जो हमने आपसे कह दिया कि 13 को इजलास होगा, 14 को भी होगा, और उसमें मिसाक भी तय किया जाएगा और आइंदा के लिए रोड मैप भी तय किया जाएगा। सारी चीजें अब एक हफ्ते के अंदर हो रही है। तो मिसाक जो है वो बयानिया वो तय किया जाएगा कि नाम लेना है या नहीं लेना है? ये बातें जो आप कर रहे हैं, खुदा खौफ करो यार, एक मुल्क के निज़ाम पर बात हो रही है, उसके पूरे निज़ाम को हमने
किस तरह कौम को मुतमईन करना है, आवाम को इस तरह से मुतमईन करना है कि जनरल फैज का नाम लिया जाए या न लिया जाए, जनरल बाजवा का नाम लिया है, आपने मुल्क की सियासत को किस तरह पर ले आए हैं, ये सत्ता नहीं है हमारी जहाँ हम बैठे हुए हैं। मौलाना साहब